Okay, so what going today for this subtopic actually is to find the value of RC and also the XM. Okay, if you can see from the equivalent circuit so still remember kita ada and then kita ada inductance and then kita ada branch of excitation excitation branch. So there are resistor for core losses and this one is for XM. XM is for excitation, magnetizing component. Okay, so this is RP, so this is XP, this is RC, and this one is the XM. Okay, so for this subtopic actually we will try to calculate this value, these two value, RC and also XM. So there are several ways to find, and what I'm teaching today is one of the way. Okay, so to get the value, we should do two kind of tests. Okay, so which are the open circuit test. Okay, where the secondary winding is open circuit. So at this part, so this is coil, and then ada transformer, blah blah blah, and this is open. Okay, where this is closed. This is a power supply. Okay, so this part is open. Okay, open circuit. And then the second test is the short circuit. Okay, just sambungan je lah, just sambungan je. Okay, dia jadi short lah. Okay, besides we will put some instrument. We will put some instruments. I think we have 3 instrument. Okay, we will put a voltmeter. So at this one we will put a voltmeter. And then we will put an ammeter, current, so somewhere here, and then somewhere here lah, dia ialah ni equivalent circuit je kan, so dia anggapkan the wattmeter tu, okay, so ada wattmeter lah, so ada voltmeter, ammeter, wattmeter. Okay, so who can tell me that wattmeter is measuring what kind of power? Siapa boleh beritahu saya? Wattmeter, okay, instrument macam voltmeter kan, okay, tapi dia ada wattmeter. So wattmeter tu measure what kind of power? Nobody? Okay, wattmeter. Real power, doctor. What? Real power, doctor. Real power. Okay, it's good. Very good. So dia measure real power. So where real power, dia punya real power punya unit is watt lah. Okay, so that's what they call wattmeter. So kalau another types of power, which is the apparent and also reactive. Okay, so the main unit dia berbeza lah. So unit the other two is VA and the other one is VAR. Okay, so ni apparent and ni ada reactive lah. Okay, so since dia punya real power, so real power is measuring power at the resistor part only. So dia measure dekat kawasan sini lah, seolah-olah dia punya measuring tu dekat sini.
So dia ada power, ada current lalu. So dia akan melibatkan sini lah. So seolah-olahnya P equal to I C square R. Okay, RC lah. Okay, so this is from wattmeter lah. Okay. Okay, so for the short circuit, secondary winding is short circuit and primary winding is connected to the low voltage source. Okay, so when we do the short circuit test, we cannot use the same voltage as we use in the open circuit. So for the open circuit, we use the full rated voltage. Okay, full rated voltage. So full rated macam full required voltage. So kalau dia memerlukan 240 volt, so kita supply 240 volt lah. Okay, so for short circuit kita tak boleh gunakan full rated, memang meletup lah nanti sebab dia short kan. So kita gunakan very low voltage, so we need to adjust the voltage, okay, and make sure the current I2 over here is equivalent to the rated current lah. Okay, so dia macam supply current lah. Okay, dia anggarkan macam tu lah. Sebab kalau kita guna current yang sepenuhnya di supply sini, so sini current akan tinggi lah sebab dia short kan. So bila short, current akan sangat tinggi. So bila current sangat tinggi, dia akan ada loss yang besar, boleh jadi terbakar dan sebagainya lah. Okay, so banyak cerita ni. Okay, so ini antara dia punya equivalent circuit lah. So kita akan letakkan power supply, kita ada voltmeter, kita ada ammeter, okay, and then kita ada juga wattmeter. So jangan confuse dengan equivalent circuit. So ini macam model sajalah, macam model lah untuk kita gambarkan kat mana kita connect dan sebagainya lah. Okay, so kita perlu ingat, masih ingat lagi dekat excitation branch, admittance of it. Okay, at this point, when we use the open circuit test, the series element RP and RX. So kan kat sini ada RP, yang biasa ada RP. Okay, and then juga ada XP. Okay, actually it's very small lah to compare with the RC and XM. Okay, and then dia punya voltage drop yang tinggi adalah pada RC dan juga XM lah. And then we ignore lah, kita boleh ignore lah. Pada ketika ni kita ignorekan benda ni macam tak ada lah. Okay, so banyak assumption lah dia buat kat sini. So yang mana kita anggarkan the current flow through the ammeter is directly masuk kepada the branch lah. Okay, ingat ni branch ni. Okay, so kita anggarkan current sini I1 ni. So sini IO, and then sini ada IC, sini ada IM. Okay, so kita anggarkan ammeter yang kita letakkan di sini. Pada open circuit, dia directly masuk kepada, dia akan jadi I1 sama dengan IO lah. Okay, and then kita punya target adalah nak untuk mencari ni RC dan juga XM. Okay, so there are a few ways. Okay, and one of the easiest, I can say that this method is the easiest way. So we are looking at the admittance. So admittance so sini lah IO ni lah, kemasukan dia lah. So dia nanti dia pecah dua kepada IC dan juga IM. Because IO equal to IC plus IM. Okay. Okay. So for RC, to get the RC, the conductance of the core loss
core loss resistor is given by, so the conductance kita macam tukarkan lah kita representkan dia GC equal to 1 over RC. Okay, 1 over RC. And also the magnetizing part, which is the XM. So we represent the BM equal to 1 over XM. Okay. So since dia adalah macam reactance, macam resistor kan, so dia punya admittance je kita tambahkan je lah. Okay. So kedua-duanya dia macam dia parallel kan, ni parallel. So kita punya kedudukan ni pun ingat untuk resistor tu 1 over R1 plus 1 over R2 plus bla 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 1 over Rn kan. Okay. So kita tambahkan je lah ke semuanya. Okay. So kita tambahkan, kita jadikan dia sebagai Y equivalent lah. Okay. Y equivalent equal to GC. Kali ni dia minus because of dia ada imaginary so dia lag. Okay, dia lagging, so kita letakkan dia negatif lah. Okay, and then jadi BM. Okay, so inilah kalau kita boleh tengok kat sini so ini formula dia lah. Okay, so nanti dekat calculation nanti kita akan cari YE. So kita dah dapat YE dalam real and imaginary. And then we need to take the real part. So for the real part is GC. Okay, GC, and the imaginary part is the XM. So nanti kita akan pecahkan. So nanti kita akan tengok lah nanti. Okay, so ini baru dia punya untuk macam reactance. Okay. And then the magnitude of the excitation admittance refer to the primary circuit. Okay, yalah, as we know resistor kan, transformer kan ada dua kan, ada dua part. Okay, so ni saya simplify kan Okay, dia ada dua part sini, so sini pun ada R. Okay, and then kita transferkan dia ke sini lah, kita transferkan ke semua komponen tu. So that's why dia panggil equivalent circuit lah. Okay, so bila dah jadi equivalent barulah kita boleh kira lah, baru mudah untuk kita kira. Okay, so the magnitude magnitude maksudnya dia tak ada phase lah, tak ada angle lah, tak terlibat dengan angle. So I open circuit, yang kita measure kat menggunakan ammeter. Okay, and then volt open circuit, voltmeter lah. Okay, so dia macam V equal to IR lah. Kalau lupa kan, senang je, V equal to IR kan. Okay, yang part R ni dia terbalikkan je, Y equal to 1 over R. Okay, so therefore Y equal to ni kita tukar dia 1 over Y kan. So 1 over I dia terbalikkan je lah, 1 over V. So dia akan jadi gini lah. Okay, so dia terbalik je lah 1 over R tu. Dan untuk Y ni, so tak perlu, kalau terlupa tak ada masalah. And then the power factor. Okay, so this is one of the important part So power factor, kita perlu ingat dia punya formula dia adalah untuk mencari cos theta. Okay, so kalau kita boleh tulis mula kat sini saya nak tulis So P equal to V, ni macam ni, POC V OC I OC cos theta. Okay, so since the measure the real power so real power, so V across the resistor, the RC, and then the I cross the RC, the IC, the RC, and then the phase angle, okay, between V and I, phase difference between V and I. Okay,
So mana nak dapat ni POC ni? So POCs come from the wattmeter. Okay. So if you can see from here, most of the component, most of the value actually is given lah, ataupun is measured. Okay. Daripada measured item lah, daripada measured punya activity, so kita dapatlah power, volt dan juga voltage dan juga current. So tiga benda ni is, boleh katakan is a given lah, ataupun measured value lah. So what we need to calculate is the RC and juga XM. So ni semua kita dah dapat. So power factor adalah is a cos theta. So cos theta ni kita nak carilah dia punya power factor dia. And then lastly is the dia punya angle, power factor angle lah. Okay, so power factor angle, yang ni dia measure the admittance YE with angle lah. So with angle lah. So macam sama macam atas ni. Okay, IOC VOC divided by VOC. So this one is everything lah. Magnitude plus dengan dia punya phase. Okay. So since dia punya angle, okay, between V and I is lagging. So I lagging with the voltage. Okay. So I lag with the voltage. So kita kena letakkan negatif lah kat depan dia ni. Okay, bila kita dah calculate kan power factor dia. Okay. So kita just tambah je lah negatif kat sini. So kenapa negatif? Because of lagging lah. Okay, ni saya nak tunjukkan sikit lah. So last week kita dah tengok gambar ni okay, graf ni kita dah tengok. So di mana putus-putus ni. So this is a volt. Okay, this is the current. Okay. So kita boleh nampak lah current tu lag current lag. So voltage tu lebih dulu lah daripada current. So that's why phase angle dia kita kena tambahkan negatif kat situ. Okay, so daripada okay, so bila kita dah dapat YE, so bila kita dah dapat YE, so for example kalau kita dapat macam ni katakan value dia adalah 10.5 negatif 10 contoh and then kita pecahkan dia kepada real dan juga imaginary lah. So katakan sini dapat 0.05 and then minus J 0.25 contohnya lah kan. So 0.05 is DC lah. Okay, and 0.25 is the BM. Okay, then from there we can calculate the this one. From here we can calculate the RC, and from here we can calculate the XM. Okay, so don't worry, later we will see the example. So now the short circuit test. Okay, so same setup. Okay, at primary, excluding the voltage. Voltage we need to vary until the IS is the rated current. Okay, so until they reach a rated current. Okay, why we need to measure everything in the primary winding? Why not in the secondary? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kenapa kita perlu measure everything lah? Voltage, ampere, wattmeter, watt, semua dekat primary side. Why not at the secondary side? Siapa boleh jawab?
Ada siapa boleh jawab? Ada siapa nak tembak ke? Boleh lah, cakap lah sikit. Sebab semua duduk kat primary. Sebab semua duduk kat primary. Tak, kenapa kita kena letak voltmeter ni dekat primary side? Kenapa tak kat secondary side? Dan kita assume Kalau saya main cakap je boleh tak? Boleh, tak Ni ada apa yang masalah. saya fikirlah. Kalau kita buat dekat secondary side tu sama ada dia dah step up ataupun step down punya volume. Okay. Ya ke? Okay. Okay, the reason so kita assume yang sini adalah low voltage side lah. Okay, this is the high voltage side. Okay, kita assume yang primary ni low voltage. Okay, kenapa kita nak measure dekat emitter dekat primary side? Firstly, because of the limitation of the equipment. Okay, so that's why we measure at the LV side, the low voltage side. So for example, our voltmeter can measure up to 200 volt. Okay, and then at the secondary side, the high voltage side already up to 1000 kilowatt. Okay, so our voltmeter is unable to measure the high voltage side, the high voltage value. Okay, so therefore we measure at the low voltage side. So paling simple, perkataan yang paling simple adalah disebabkan limitation ataupun capability instrumen tersebut. Okay, so itu saja sebab dia buat kat situ lah. Okay, kalau kita nak measure kat secondary pun tak ada masalah. Tapi kalau kita punya alat tu tak boleh nak measure pun kat situ, sebabkan alat tu tak mampu nak measure volt yang lebih tinggi ataupun current yang lebih tinggi. So dia tak mampu kan. So that's why dia buat. Ataupun perkataan yang lain adalah dia lebih convenient lah. Okay, macam lebih memudahkan lah measure kat situ. Okay, so since VT is a low voltage for this point, for the short circuit, so current flowing into the excitation branch is negligible. So boleh dia boleh abaikan lah. So current yang IO tadi kan, so current yang measure lalu dekat branch. Okay, so ni current ni dia anggap equal to zero lah. Okay, dia anggap tak ada lah sebab voltage tu terlalu kecil. Okay, voltage ni terlalu kecil, and then dia anggapkan current tu macam anggapkan zero lah. Sebab tu dia kata boleh abaikan je lah. So series impedance referred to the primary. So walaupun dia short circuit, dia measure I untuk secondary, dia tetap refer kepada primary. So ZE, which is the load the load. Okay, the magnitude of the load is V divide by I. So ni macam VIR lah. Ini lebih kurang macam V ke tu IR lah. Apa hal ni? Okay, so ni macam V ke tu IR ataupun IZ. Okay, so kita nak cari Z, so kita terbalikkan je lah. So ni untuk short circuit lah. So untuk short circuit, what we can get is the Z lah. Okay, and then another power factor the short circuit power factor. So kita ada wattmeter juga tadi. Okay, so same goes to here. So ni PSC equal to VSC ISC cos theta. Okay, so ada for overall impedance, so sama je macam tadi. Okay, cuma yang tadi tu untuk open dia punya simbol adalah YE. So this one is the ZSE. Okay, so ISE yang kita dapat, so dengan theta yang kita dapat tu kita kena letakkan negatif lah. Jangan lupa letak negatif sebab dia memang lag. Current tu tetap lag lah. Okay, so sekejap And then the series impedance.
So kat sini kita boleh dapat REQ lah. Okay, tadi kita dapat branch untuk RC dan juga XM. So now kita nak dapatkan R equivalent dan juga X equivalent lah. Okay, so ini dikembangkan lagi lah. So R equivalent tu apa? So ini RP. So yang ni adalah daripada secondary side. So dia dah referred to the primary. So dia, because of series, dia tambahkan je lah. So real part and imaginary part lah. So dia tambah je. Okay, so saya lupa J kat sini. Okay. Okay, ini contoh dia. Okay. Okay, for the example, so the equivalent circuit impedance of 20 kilo volt ampere. Okay, volt ampere, and then 8 kilovolt to 240 So ini macam step down lah. Okay, and then 60 Hz transformer are to be determined. So the open circuit test and the short circuit test will perform on the primary side. So dia dah bagi tahu perform at the primary side of the transformer, and the following data were taken. So sebelah ni adalah data-data yang hasil dia lah. Okay, so find the impedance of the approximate equivalent circuit, refer to the primary side and sketch that circuit. Okay, so dia dah bagi dah, as I said before. So semua measured kan, so semua menggunakan voltmeter, ammeter dan juga wattmeter. So semua dah dapat lah. Okay, then kita cuba buat dan saya tulis balik kat sini boleh nampak So boleh. VOC itu 8k volt. Nampak tak? Ada cakap apa tu? Nampak. And then ni POC. Okay, this one is V short circuit And then ISC. So masing-masing boleh salin terus So dengan mengharapan terus masuk Okay, apa yang pertama sekali kita kena buat kat sini? Okay, benda yang pertama sekali kita buat adalah kita boleh cari the easiest power factor. Yes, correct. Okay, the first thing kita boleh cari adalah the power factor. Okay, the power factor, so which is the PF equal to cos theta, okay, equal to POC VOC IOC which is equal to 400 divided by 8000 0.214 okay. So ini adalah sama dengan 0.234 okay. So PF equal to this one So still kena ingat kena ingat yang power factor adalah dia lagging power factor dia adalah lag. Okay, dia lagging. So what else kita boleh cari kat sini? Okay, so yang kedua kita boleh cari adalah dia punya admittance admittance. Okay, admittance Okay, what is the admittance dia adalah YE IOC VOC. Ni perlu ada sekali dengan angle dia lah. Okay, negative theta So ni IOC. So IOC berapa? IOC 0.124
Okay, divide by 8K. So at this part dia perlu inilah dia cos theta dia so ni kan cos theta kan. So kita cos tangent kita terbalikkan dia. Cos negatif 1 0.234. Okay. So kita akan dapat 0.00000268. Angle dia adalah negatif 70. Oh, itu balik. Ada apa tu? Dah macam bahagi tak? Okay. 765. Okay. Dia punya angle. Okay. So ini adalah YE untuk YE. So macam mana kita nak pecahkan ni? Saya nak tanya ni, macam mana kita nak pecahkan? Siapa boleh jawab? Tukar dengan complex form. Okay. Pakai apa? Calculator? Pakai calculator je? Pakai calculator tak ada orang jawab ni. Sedih je. Pakai calculator Yeah. Okay, the easiest way of course lah kita guna calculator lah. Itu the easiest lah Okay. Okay, the easiest way kita pakai calculator. Okay. Tapi ni lagging terbalik, salah saya. Okay. So kalau kita guna direct calculator kita akan dapat ni lah. So YE equal to 0.000063. Okay. Negatif J 0.00000261. Okay. So then tulisan apa nak pakai ni? Okay, so this part is equal to the GC So this is equal to GC and this part is equal to BM Okay, so kita comparekan lah dengan equation tu. 1 over RC minus J 1 over XM. Okay. Okay, then kita dapat dekat sini adalah kita boleh cari RC lah. So 1 over RC is equal to 0.0000. Berapa banyak zero ni? 1, 2, 3, 4, 5 063 and then RC is equal to 159 kilo ohm. Okay, and the XM 1 over XM is equal to 0.00000261. Okay, and XM is equal to 38.4 kilo ohm. Okay, so then kita dah dapat lah kat sini. Okay, dua value ni. Okay, RC dan juga XM. Okay, so for short circuit dah selesai. Okay, kita dah cari dia punya komponen lah. Okay, so now kita nak buat dia punya short circuit test lah. Okay, okay ni for the short circuit test lah. Okay, and then same to open circuit, kita bermula dengan power factor So the power factor for the short circuit test is equal to PSC VSC ISC equal to
So ni 240 watt. Kat sini adalah 489 times dengan 2.5 ampere. Okay, and then we get 0.196. Okay, don't forget it's lagging. Okay, lag Okay, then kita boleh cari dia punya impedance lah, the series impedance So the series impedance ZE okay is equal to VSC over ISC. Kalau ikutkan dia punya theta ni dekat bawah So theta ni kalau kita buat betul-betul kita akan buat macam ni. So negatif theta kan. Okay, so untuk memudahkan kita naikkan theta ke atas lah. So VSC ISC. So bila kita naikkan dia ke atas, dia akan hilang dia punya negatif lah. Okay, dia jadi theta je. Okay, so dekat sini, so value VSC adalah 489 divide by 2.5. Okay, so ini same goes to here cos theta -1 0.196 equal to 195.6. The angle is okay 78.7 lah. Okay, so this is ZE, and then we pecahkan dia, leraikan dia. So ZE equal to ZSE lah, silap, tersalah, ada ZSE So ZSE dia ada R equivalent plus J X equivalent. Okay, so from here kalau kita pecahkan kita dapat 38.3 plus 0.3 J 192 ohm. Okay, so where R equivalent, okay, from here kita directly boleh dapat lah R equivalent equal to 38.3 ohm and X equivalent equal to 192 ohm. Okay, at last dia minta kita untuk I think lukis kan. Okay, dia minta kita untuk lukis, betul kan? And following data taken mana tadi, and sketch that circuit so dia so sketch. Okay, so bila kita nak lukis, kita akan lukis equivalent circuit tu lah. So kita akan lukis ni X, and then ni impedance tadi inductance. Okay, so ingat kita equivalent circuit tu kita dah letakkan dekat sini lah kan, dia punya ni. Okay, resistor dengan tu dah macam sama je. Okay, so this part, okay, so this part dipanggil AVS lah, secondary kan. So this is tadi XM berapa? SM 192 kan. XM lah, X equivalent ohm. So this is 38.4 and this is 38.4 kilo, and this is 100 K ohm. Okay, so ini adalah VP. Okay, so ini equivalent circuit dia lah. Okay, boleh faham semua sekali? Faham. Boleh nampak Faham, doktor. So nanti saya akan sharekan jugalah benda ni, apa nama jalan kerja ni kan. So nanti boleh tengok Okay. Okay, untuk circuit ni dia sebenarnya tak susah. Dia bagi saya dia syok lah untuk kita ada calculation macam ni kan. Okay, so
Basically macam tu lah untuk transformer kita nak measure each part So kita nak measure equivalent resistor, equivalent inductance, and then the excitation parts, RC, XM. Okay, so itu benda yang antara benda yang penting lah kita nak cari dalam transformer ni Okay, and then so lepas daripada ni dia ada subtopik yang lain lah. Okay, so I really hope that you boleh dapat lah apa yang digambar dekat sini lah. Okay, so sometimes dia keliru kan you lah, dia beritahu lah 20k VA 20k VA, nanti you dah gunakan ni sebagai watt meter pula kan. So berhati-hati lah So kalau macam ni dia dah bagi, dia dah siap tulis, okay, tak ada masalah, dia mudah sikit. Okay, so kena faham kat situ. Okay, then we move to the next subtopic So which is the per unit system. Okay, the per unit system ni pun sebenarnya adalah one of the way of calculation Dia nak memudahkan because kalau kita tengok sebelum ni dia ada refer to the first primary. Refers to the primary side. Okay, kita refer everything, dia akan jadi R equivalent refer to the first ataupun the primary side ataupun at the secondary side. Itu kalau dua je okay, mudah sikit lah kan, ada dua. Macam mana kalau ada tiga transformer? Okay, ada tiga transformer. So because of the complete system maksudnya daripada generator pergi line pergi kepada load. Okay, so ada step up transformer 1, kemudian ada step down transformer 2. So ada dua transformer. So and then daripada load tu you nak transfer pergi ke first, secondary ataupun primary side, and then dia dah primary dengan secondary side dia dah tak panggil lah pasal dah ada tiga tempat kan. So dia dah ada step up, of course dekat ada primary and secondary, and then ada line and juga load, dia ada primary and juga secondary kan. Okay, so dia akan jadi macam terlalu kelang kabut lah kat situ Nanti macam last week kita ada tengok kan. Okay, so therefore ada the per unit system is implement ataupun dia introduce So in the per unit system, the voltages, currents, power impedance and other electrical quantity are not measured in the usual SI unit. Okay, for example volt, ampere, dia tak guna SI lah. Okay, dia boleh dikatakan dia gunakan decimal fraction Each electrical quantity is measured as a decimal fraction of some base level. Okay, sebenarnya dia macam ada reference lah bila you dah calculate untuk memudahkan, and then lastly you back balik, tukar balik. So agak lebih mudah untuk dia punya calculation. Okay, so dekat sini kalau kita tengok So dekat sini dia punya formula untuk yang ni adalah mudah je, quantity per unit. So dekat sini equal to, so equal to the actual value So actual value divide by the base value of the quantity. I think ni memang tak nampak lagi. It's okay, kejap lagi kita akan tengok lah. Okay, so in the single phase, this relationship so kita ada real power, kita ada reactive power, and then kita ada juga apparent power. So all together are equal to V base I base. Okay, and then ada Z base equal to V base divided by I base. So ini semua macam Ohm's law biasa lah, V equal to IR. Okay, so power losses pun sama, power equal to VI. Okay, and then ada satu lagi adalah calculate dia from power lah sebenarnya. Okay, ni nak calculate kan dia punya power. So dia punya equation macam ni lah. Okay, kita akan tengok contoh, saya rasa lebih mudah lah untuk kita nampak lah benda ni
Okay, a simple power system is shown in the figure. Oh, saya tak lukis lagi. Okay, figure dia adalah macam ni So, dia ada first transformer. Okay, ni transformer. Okay, tak cantik transformer dia. Okay, dia ada resistor. And then dia ada inductance. And then dia ada second transformer Ni nampak macam transformer kan. Ni pun nampak macam transformer. Okay. And then secondary belah sini. And then ada load. Okay. So ini dia punya nisbah adalah 21. Ini 1:10. Okay. So this is 20. This is J60. Okay, and then Z load equal to 10 1030 Okay, 1030 ohm. Okay, and then the power supply 480. Ini 0 volt. Okay, so we have IG, and then we have I line. This is I line, and then we have I load. Okay, so kita ada 3 region lah. Okay, so this is region 1. So region 2. And then region 3 Okay. So what we can see from here, we have 2 transformers Okay, we have 2 transformers. So this is the first transformer, and then this is the second transformer. Okay. So read again. A simple power system is shown in the figure, this figure. So this system contain of a 480 volt generator connected to an ideal. Dia dah sebut ideal. Ideal step up transformer 1/10. And then a transmission line. Okay, dia connect pergi ke transmission line. And ideal transformer 20/1 step down transformer and a load. Okay. The impedance of the transmission is 20 plus J60 ohm, and the impedance of the load is 10 and then 30 angle degree ohm. So the base dia dah beritahu kali ni dia perlu ada base. Dia beritahu base The base values for this system are chosen to be 480 and also the power 10k volt ampere Okay, so dia mesti ada given value lah mesti ada given parameter so that we can calculate, otherwise it's very difficult lah. Okay, so what we can measure from here adalah kita nak measure I. Firstly kita nak measure I Kita nak measure I, and then kita nak cari Z. Kita juga nak cari volt untuk setiap region. Okay, so kita share semula. So kita buka. Okay, so this is for the example 3 semua ada lagi tak ni? Senyap daripada tadi. Ada doktor. Ada. Ada doktor. Saya dah risau takut everybody tidur. Sebab semua kan tak nampak ni. Example 4 Example 4 je. Okay. Thank you. So example 4 Okay, kita dah ada tadi, dia dah bagi V base. Okay, V base 1. Okay, dia panggil V base 1 Okay, 480 volt.
Okay, and S base, so apparent power equal to 10 kVA. So as we know, they mention is the ideal, ideal. So kita dengar tadi dua ideal, ideal. So what happen when ideal? So the power is the same, okay, for the first transformer, primary and secondary, and also the others lah. So dia punya power adalah sama, punya apparent power. So what happen for the first current, so kita nak measure current ni. So as we know, S base ataupun S punya value S punya formula adalah VI, V base 1, and then I base 1. Okay, so what we want to find is the I1, I base 1. Okay, so S base to divide by V base 1. Okay, so 10K divide by dia punya volt. Okay, apa yang kita dapat kat sini adalah 20.83 ampere. Okay, so this is the I, and then the Z base. Okay, so Z base 1. Okay, so V equal to IR, so V base 1, I base 1. Okay, 280 divided by 20.83 equal to 23.04 ohm. Okay, so we get the I base 1 and the apa nama ni, I base 1 dan juga Z base 1 lah. Okay, and then for the second region, okay, the transmission line. Okay, so kat situ dia ada turn ratio, so ratio turn, ratio turn equal to 1/10. Okay, so ataupun 0.1 lah. Okay, so apa yang kita boleh cari kat sini adalah dia punya V V base 2. Sebenarnya dia lebih kurang je cara dengan yang sebelum ni. Okay, cuma dia mungkin ada lebih mudah sikit. Okay, and then V base, so ni kena ingat balik formula yang sebelum ni. V base 1 kita divide by A lah. Okay, so V base 1 tadi berapa? 480 divide by 0.1. Okay, because of dia step up kan, so dia besar lah. So dia besar, dia akan jadi 4800 volt. Okay, ni V base 2. So once we get the V base, we can measure the I base lah. Okay, so the S base 2, okay, S ataupun power, apparent power base still the same, 10 kVA. Okay, sama je. Okay, dia tak berubah lah. Okay, so kita boleh measure lah dia punya I base 2 is equal to S base divide by V base 2. Okay, so kita ada 10K divide by 4.8K. Okay, kita akan dapat 2.083 ampere. Okay, and then kita measure dia punya Z base. Z base 2. Okay, so kita ada V base 2 divide by I base 2. Okay, so what we have here is 4.8K divided by 2.083. Okay, yang kita dapat adalah 2304 ohm. Okay, so ni kita kena ingat lah benda ni. Okay, and then the last part lah. Okay, dekat
transformer yang kedua. Transformer kedua. So turn, ratio turn. Alamak. Okay, ratio turn I. Okay, equal to ni step down kan. So 20 divided by 1 lah. Okay, equal to 20. Okay, so first kali kita measure dia V base 3 equal to V base 2 divided by A, kita dapat 4.8K tadi divided by 20, kita dapat 240 volt. Okay, and then still the same as base equal to 10K still the same kita kena ingat tu power dia sama untuk semua transformer, semua winding ataupun side dia lah. And then kita calculate base I base 3. Okay, so S base divided by V base 3. Okay, 10K divided by 240, kita akan dapat 41.67 ampere. Okay, and then Z base 3. Okay, so kita terus kira 240 divided by 41.67 equal to 5.76 ohm. Okay, so kita dah dapat lah untuk setiap base tadi tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia macam sama je macam equivalent circuit tadi. Okay, dia refer to the primary and then refer to secondary, dia macam sama je sebenarnya lah. Okay, so itu untuk soalan yang pertama lah, soalan yang A tadi tu. So find the base voltage, current, impedance, every point in the system. Okay, tu yang pertama lah. And then dia kata convert the system to its per unit equivalent circuit. Okay, so to convert a power system to a per unit system, each component must be divided by its base value and its region of the system. Okay, the generator's per unit voltage is actually divided by its value. Okay, so kita tengok Okay, ni untuk B kan. Okay, so dia kata kita nak cari semua apa nama ni, subhanallah, dia nak carikan unit, per unit dia, per unit untuk Z dan juga untuk load lah. Okay, Z line dan juga untuk load line dia. Okay, kalau sebagai contoh kita nak kira sekarang ni adalah voltage supply so voltage supply adalah 480 kan. Okay, so V base tadi pun sama, V base equal to this one lah. Okay, so kita tengok formula dia. Formula dia tadi adalah actual value divided by base value of quantity. Actual value divided by base value of quantity. Okay, so this is the actual value and this is the, okay, kalau yang actual dia ada macam ni lah, 0 So kalau V base 1 equal to 480 je. Okay, so kalau yang per, so VG dia tulis ni per unit is equal to actual 480 divided by dia punya base value 480, so equal to 1 so 1 dia punya phase angle 0. Okay, dia punya unit adalah PU. Okay, so VG PU. Okay, so for the transmission line, per unit impedance, okay, per unit impedance is actual value divided by its base value. Okay, so mana tadi kita dah kira untuk yang kedua kan. So nampak ni adalah
base value kan, Z base value. Okay, kita tengok cara nak kira kita ambil color lain kita nak cari sekarang ni adalah Z line per unit. Okay, so apa yang kita perlu adalah actual value. Actual value adalah 20 plus J60 ohm divide by yang tadi tu 2304 okay, if I'm not mistaken 204. Okay, and then kita dapat 0.0087 plus J 0.026 PU. Okay, so ini adalah for Z line. Okay, and then for Z load. Okay, for Z load dia punya tadi actual value adalah 1030. Okay, dia punya yang kita kira tadi adalah 5.76 kan. So the base value dia adalah 5.76. So kita dapat adalah 1.73630 angle PU. Okay, so kita dah jadikan dia sebagai PU value lah. Okay, so soalan yang seterusnya, so find the power supply to the load in the system. Okay, so kita kena faham beberapa perkara kat sini Dia ada sometimes kita sebut power supply dan juga sometimes kita dengar power loss. Okay, so bila power loss dia dekat bahagian resistor, okay, ataupun inductance lah. Okay, tapi bila load dia kena darab dengan load lah, power yang disupply kepada load. So P equal to VI. Okay, VI I yang lalu dekat load. Okay, so apa yang kita boleh buat? Okay, apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah, ini kita nak cari C kan. Okay, nak cari C. So the current flowing, so kita nak cari, so the current flowing in this per unit system. Okay, so 1 pula IPU, so VPU divide by ZPU. Okay, ni dia punya macam simplified version lah Okay, so kalau kita tengok kat sini VPU tadi adalah satu kan, kita dah tengok kat atas tu VPU tu 1. Okay, so untuk atas ni dapat 1 lah, 1 angle 1. Okay, so untuk bawah ni Z ataupun dia punya impedance tu kita tambahkan je yang kita dah dapat dekat atas tu. Okay, so kita dapat 0.087 plus ni, and then plus juga yang ni lah, yang ni kita pecahkan, kita akan dapat lagi simple lah. Okay, so apa yang kita dapat adalah 0.0087 plus J 0.026 plus 1.736 tadi tu. Okay, and then kita dapat okay, 1 over 1.512 plus J 0.0 Z894 okay, equal to 0.569. Dia punya phase angle adalah 30.6 PU. Okay, so ini adalah IPU So baru kita dapat ni adalah IPU dia. Okay, so bila kita tengok gambar rajah tadi, bila kita dah buat kesemuanya
So ni antara yang penting yang kena tengok ni. So bila kita lukis balik dia punya gambar. Okey. So dia dah jadi macam ni dah sebenarnya. Okey, dia dah jadi gini. Okey, dia dah jadi macam satu circuit yang dia dah jadi satu circuit lah. Senang kata. Okay, because equivalent lah, equivalent circuit. So ni Z load. So this is 0.026 J. So this is 0.0087. Ni semua PU PU ini tadi adalah 1.73630. Okay. So ini adalah 1 tadi lah. 1 0. Okay. So kalau kita tengok kan sini IG kan. So IG betul tadi ada transmission line. So kalau kita putul-putulkan ada transformer kat sini kan. So sini ada I line. So kalau kita betul-betul kat sini kita dapat sini adalah I load kan. Tapi since dia dah tukarkan ke semua sekali ni dalam equivalent circuit. So what we can see here adalah dia samalah. Okey, kita boleh katakan IGPU equal to I line PU equal to I load PU equal to IPU. Okay, equal to IPU lah. So IPU yang kita dah dapat ni. Okay, this is IPU. Okay. And then dia tanya pasal current kan. So current lah. So itulah jawapan dia. The current flow in PU system lah. So ni current yang flow dekat PU system. Okay, in this PU system kan. So and then D dia kata kat sini adalah dia power supply. Silap tak habis lagi. Okay, and then kita nak cari load Kita nak cari load. Okay. So dia kata kat sini nak cari power load kan, power supply kepada load tadi. So P load still kena ada PU. So dia load tu dekat impedance kan. So impedance tu dekat bahagian R lah. Okay, so I square PU, ni PU juga kan, ni dengan ni R PU. Okay. So I yang kita dapat adalah 0.569 square 1.0503. Okay, ni R dia lah. R kalau kita tengok kita pecahkan tadi. Oi, hilang. Mana pergi ni? Semua ada kan? Semua ada lagi? Ada yang terkeluar? Ada. Ada. Lagi. Okay. Ada lagi. Dah boring ke? Ada. Ngantuk. Belum boring lagi. Mengantuk? Sabar. Okey, sabar lagi, sikit lagi. Okey, kemudian apa yang kita boleh dapat kat sini adalah 0.487 So ini untuk pilot. Okey, so kita ingat tadi yang dikata quantity per unit So kalau kita tengok formula quantity per unit equal to actual bagi dengan base value kan. Base value. Okay. So ini adalah per unit. Okay. So kita nak cari adalah actual value. Okay. Yang kita nak cari adalah actual. So actual dia P load equal to yang ni base value dia kita naikkan darab Okay. So base value adalah kalau untuk power kan S tadi. S kan. So P
load darabkan dengan S base. Okay, 0.487. Okay, darabkan dengan 10K tadi. Sama dengan 4070 watt. Okay, ni untuk P load lah. Okay, ni untuk yang C tadi yang dia minta power supply kan. Kepada load. Supply kepada load kan. Okay. Okay, mungkin ada yang tertanya kan, mana datang ni 1.05 ni? Okay, 1.05 ni sebenarnya datang daripada sinilah, daripada yang Z load ni, you pecahkan. Okay, ni you pecahkan, you akan dapat lah tadi 1.03 plus J 0.868. Okay, kita ambil yang real part saja. Kita ambil real part sebab dia nak kata power supply kan. So power supply dalam watt. So power watt dia nak ambil dalam tu. Tapi kita tetap menggunakan base lah. Apparent sebagai dia punya base value. So therefore kita akan dapat ni lah. Dapat ni. Okay, kemudian yang seterusnya dia minta untuk D Okay, untuk D apa yang dia minta adalah per unit loss in transmission Okay, dia minta actual lah, actual power loss. Okay, so kita kena cari yang PU dulu. So P line PU kan. So kita kena ada I line 2 I line square ni I line PU dengan R line. Okay, so kita kena ada darab PU dulu. Okay, value dia adalah 0.569 square. Ni untuk I line PU punya value kan. Kemudian dia punya resistor dia adalah 0.07 dan kita dapat 0.00282. Okay, so untuk actual, so same like before so kita punya P line PU darabkan dengan S base. Okay, so 0.00282. So kita darabkan dengan 10K tadi. Okay, kita dapat 28.2 watt. Okay, so itu adalah dia punya cara calculation dia lah macam mana nak jadikan dia base. So from base kepada PU and then PU kepada actual value. Okay, so boleh dapat yang ni? Boleh, Doktor. Masih boleh dapat Boleh. Perlukan talian hayat ke? Oh, ni masing-masing dah hantar ke mana ni? Masih boleh ikut? Masih boleh follow? Boleh follow, Doktor. Boleh. Boleh lagi. Okay, so I think kita rehat sekejap Kita rehat sekejap sebab tangan saya pun dah lengur ni nak nulis daripada tadi ni. Okay, so kita rehat lah, dalam 3.40 kita sambung balik Boleh? 3.40 kita sambung Saya tulis kat chat ni lah 3.40 kita sambung. Boleh. Hai, Doktor. Boleh, Doktor. Okay, so ni kita pause sekejap. Okay, let's continue semua dah ada balik? Ada. Ya, Doktor. Ada, Doktor. Okay, terus.
So kita pun dah untuk today's punya lesson, actually dekat slide tak banyak lagi, tapi saya akan bagi you some videos untuk belajar lagi satu subtopik. So satu subtopik tu dia 3 phase transformer. So ni memang ada dalam syllabus lah. Dan saya tak sempat nak siapkan because saya ada accident sikit berlaku, so tak sempat nak siap. So nanti saya akan bagi you some videos lah. So video tu you boleh tengok lah pada bila-bila masa, sebab I think akan masuk jugalah dalam exam. So video tu akan memberikan penjelasan yang lebih detail lah, okay, tentang 3 phase transformer tu. Okay, selesai kita punya per unit system. Mana slide ni? So now kita nak masuk dalam subtopik yang baru, which is the transformer voltage regulation and efficiency. Okay, so kalau kita nak senang ingat, voltage regulation ni adalah seperti error, seperti error sebenarnya. Sebenarnya senang nak ingat macam error lah. Sebab error adalah apa perbezaan di antara yang macam sebelum dan selepas perbezaan dia berapa. Okay, so in term of percentage. Okay, so same goes to here. So for the voltage regulation, actually they measure voltage at the secondary side. Okay, the voltage at the secondary side, they measure the no load current, the no load at no load, voltage at no load, maksudnya tak ada letak apa-apa lagi lah. Okay, macam power supply kan, you ada power supply laptop kan. So power supply laptop, you pun measure, ni no load lah, tak no load. Okay, measure, and then you masuk kat laptop, memang cocok, you measure balik berapa. Okay, berapa dia punya perubahan ataupun berapa value dia. So no load and full load. So full load bila you cocok kat laptop tu, dia jadi full load lah. So dia jadi no load and full load. So pada ketika no load ni, so normally no load dia akan jadi lebih besar lah. So that's why dia duduk depan. So no load divide by the voltage at the secondary side at the full load. So divide by the voltage secondary side full load and times by 100. So you can imagine kalau katakan voltage yang dia ada tu adalah sama. So no load and then full load pun 240. Okay, so 240 darab dengan 100. Okay, so of course dia akan dapat 0 lah. Okay, so 0%. So which mean they have no change. Okay, the no load and full load adalah sama, tak berubah. Okay, then that is what we need lah. So tak ada perubahan tu yang kita nak. Okay, tapi tak mungkin lah berlaku macam tu kan. Dia akan ada error, dia akan ada lah sedikit perubahan tu. Okay, so kita boleh je design. So for example, we want to design something yang voltage regulation dia maybe dalam 10% ni. Okay, so dalam 10% and then input dia 240. So kita boleh kira lah full load dia berapa. Okay, so kita boleh bermain kat situ lah cara calculation dia. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Okay, since the no load Vs equal to V primary divided by A, the turns, then the VR can be expressed as so kita boleh ganti je lah V ni. So kita ganti je lah Vs ni at no load, kita ganti dalam ni. So dia akan dapat satu formula yang baru lah. Okay, so ini akan membuatkan the calculation become more a bit complex lah. Okay, so sometimes they give you the VR, the voltage regulation, and then they ask you to design or to calculate the R equivalent. Okay, so you need to really focus what kind of equation is related lah. Okay, apa yang boleh dikaitkan, equation apa yang boleh dikaitkan. Okay, so VR, and then dapat P, VP, and then VP boleh cari
yang seterusnya dan sebagainya lah. Okay, so kena pandai lah kat situ. Okay, ini tak betulan. Okay, and then untuk kita dapatkan ataupun voltage regulation tu, nak fahamkan dia, kita kena juga faham tentang phasor diagram. Okay, phasor diagram ni satu benda yang penting lah. Saya tak pastilah ada, pernah dengar tak phasor diagram? Ni phasor diagram. Pernah. Pernah dengar kan? Pernah. I think semua dah pernah belajar ni dekat mungkin basic elektrik ke, elektrik circuit ke. Betul tak? Belajar kat elektrik circuit Ya, doktor. Ya. Okay, I really hope that all of you can still remember. Okay, sebab phasor diagram ni dia cara dia lukis je lah. Maksudnya nak tengok current tu lag ataupun current tu lead, voltage lead ke current macam mana lah. Okay, dia punya relationship dia. Okay, so kalau dekat sini kalau kita tengok ini dia punya equivalent circuit. So equivalent circuit dia kita buat kepada secondary side. Ni refer to secondary secondary side. Okay, so sebab ni VS kan, so dia transfer lah daripada primary pergi secondary. Okay, and then kita buat Kirchhoff voltage law. So Kirchhoff voltage law kita buat, kita akan dapat formula di bawah ni lah. Okay, so ni kita kalau ni buat positif, ni positif, kita akan dapat lah equation di bawah ni. Okay, so apa kita boleh gambarkan dengan macam mana kita nak buat phasor diagram bahagian sini. Okay, so pertama sekali kita buat dia punya nak lukis phasor diagram. Saya tak pasti dalam exam akan tanya ke tidak, saya tak pastilah. Tapi mungkin dalam nanti you become engineer, dia akan tanya lah mungkin. So you kena design kan nanti. So dia punya base, assume yang part CX x-axis adalah V VS. Okay, so VS for kata apa, ataupun transformer yang power factor dia lagging. Bila power factor dia lagging, bermaksud dia punya current tu lag. Okay, ni voltage dia lag. So bila disebut lagging, maknanya current yang lag lah. So current dia lag. Okay, so this is IS. Okay, I secondary and this is theta. Okay, sekejap Ni susah sikit nanti. Okay, ni adalah VS. Okay, and then kita tengok dekat sini dia ada V, and then dia ada equivalent IS. Okay, kita sambungkan daripada depan ni. Kita start daripada dia tambah kan, mandangkan dia tambah, so kita tambah daripada depan ni. So daripada depan ni dia ada IS, so IS darab dengan RE. Okay, so dia adalah parallel lah dengan IS yang ni. So ada lagi nak masuk ni. Okay, so dia parallel dengan IS. So sini adalah, this is R equivalent, this is times dengan IS. Okay, and then kita tengok kat sini adalah dia ada impedance pula, dia ada inductance kan. Ada impedance lah. Impedance ni based on inductance. So impedance ni kita tengok dia lag pula, dia leading. Okay, dia leading. So dia always perpendicular lah. Dia leading 90 degree kan. So kat sini ada 90 degree. So dia adalah XE times dengan IS. Okay, so mana datang VPA ni? So VPA ni adalah, so di sinilah kita nak lukis phasor diagram lah. Alamak, saya ingat pula.
Okay, so dia tegak je lah sebenarnya kan, tapi tak anggapkan je lah tegak Okay, so this is the VP over A. Okay, so inilah phasor diagram untuk kalau keadaan dia lagging kalau keadaan current lag. Okay, current lag the voltage. Okay, so how about kalau dia current power factor dia 0? Bukan power factor 0, power factor dia 1 sebab cos theta kan. Kalau cos kosong 1 kan. Betul tak cos kosong 1? Kalau angle dia kosong, okay, kalau angle dia kosong dia akan jadi ini lah. So you imagine kalau angle dia kosong so ni VS, so ini IS. Okay, so ini IS dengan R equivalent. Okay, so yang ini adalah dia 90 degree. So XE IS. Okay, so dan ini adalah VP over A. Okay, so ini dia punya keseluruhan dia lah Ini bila power theta equal to 0. Okay, ini bila theta less than 0. Okay, dia lagging. Okay, so macam mana pula kalau dia leading? Okay, kalau dia leading sebenarnya lebih kurang juga. VS, so kalau dia ni IS, so sini akan jadi IS R equivalent. So ni perpendicular kan. So ini akan jadi ISXE. Okay, so ni akan jadi jauhnya. Ni akan jadi alamat tak serik pula. Okay, so ni VP over A. Okay, so kalau dia lead, kalau kita tengok VP over A akan lebih kecil daripada VS lah. Okay, so ini kalau lead okay, kalau VP over A lebih besar daripada VS ni pada ketika dia lagging Okay, kita boleh tengoklah daripada gambar, daripada slide sebelum ni. Okay, kita boleh tengok nampak ni VP over A ni lebih panjang daripada VS. Yang ni pun sama lebih panjang. Okay, so kalau ni dia akan jadi lebih pendek lah. Okay, so ini dah ada dah sebenarnya Okay, so kalau lagging so itu antara cara nak lukis lah macam mana So harap boleh dapat faham lah. Menarik ni sebenarnya lukis phasor diagram ni. Okay, so ini apa yang nak sebutkan ni lah. Ni kalau dia unity dia akan tetap dia jadi lebih besar. Okay, kalau leading dia akan jadi VR dia akan jadi kalau lagging dia kata kat sini adalah dia akan jadi lebih besar. Sebab VR dia positif. Kalau leading dia akan jadi negatif. Okay, untuk VR dia lah. Okay, ini untuk efisiensi efisiensi ni pun dia sebenarnya nak kira loss lah sama juga macam error jugalah tak beza jauh lah apa yang saya boleh katakan paling nak senang adalah ni P divide by ni N ini all power. Okay, ni power, ni output power, P out. Ni all power divide by all power lah, senang kata. Okay, so kenapa all power? Sebab dia P all
P out tambah dengan losses lah. Ataupun secara ringkas lagi adalah P in lah. P in tu bila P in tu semua ada lah. Dia belum ada loss lagi. Okay. So P in So P in dia ada pecah dua lagi. P out tambah P loss. Okay. And then P loss ni ada pecah lagi dua. So P copper losses plus dengan core losses. Okay. So kalau core losses adalah pada bahagian yang sini Okay. Ini RC. Okay. Ini untuk yang bahagian untuk core losses. Ini RC. Okay. So kalau yang ni adalah, kita tengok sini, ni ada ni dan juga kita ada resistor. So ini ada RP, sini ada XP kan. So dia untuk, kalau copper losses, dia untuk yang bahagian ni. Okay. So ada dua loss lah kat sini. Okay. So memandangkan dia melihat kepada P out. So P out tu adalah dia melihat kepada secondary side So secondary side, so VSS, ISS, secondary So cos theta dengan theta pada secondary. Okay. So divide by P out sama juga plus PCU. PCU adalah copper losses. So ini adalah R equivalent untuk yang dah di refer kepada secondary side. Okay. So ini sama jugalah. RC ni pun sama. Ni sebenarnya R equivalency lah. Equivalency R equivalency. So dia dah refer kepada secondary Kita kena pindahkan dia juga kepada secondary side. Okay. So sebenarnya dia ada ada contoh, ada example, tapi example dia sangat panjang. So saya akan sharekan kemudian lah example ni. Okay. Dan juga satu subtopik lagi lah, iaitu apa nama ni, transformer, 3 phase transformer